Metin izlazi napolje kako bi razbistrio glavu. On odlazi kod zečeva koje je kupio Mine i priča pred njima sve što ga muči. Svi mnogo više poštuju Džihana od njega. Džihan je dobio muško dete, čak je uspio da izađe iz zatvora i žena mu se vratila, a Metin misli da je njemu dospela žena koja je lažljivica. Metinu ništa ne ide po planu jer svi udovoljavaju Džihanu, te odlučuje da se osveti svima i to odmah. On odlazi u Džihanovu i Hančarinu sobu dok oni spavaju i uzima Efehana te izlazi napolje sa njim. Sutradan ujutru Hančar vidi da Efehan nije u krevecu te kreće da viče i probudi Džihana kako bi pronašli svoje dete. Džihan ustaje i kreće sa Hančar u hodnik dok ona na sav glas doziva ukućane da pita da li je neko video Efehana. Svi se skupljaju u dnevni boravak, a Hančar krivi Mukader da je ovo uradila. Njoj se pridružuje i Čemil koji govori Mukader da bi se od nje moglo tako nešto očekivati. Međutim, Mine donosi Efehana i daje Hančar. Svi su začuđeni kako je Mine uzela Efehana, ali tada se pridružuje Metin govoreći da je on jutros uzeo bebu jer je puno plakala. On je pokucao na vrata, ali niko nije čuo, te odlučio da ga uzme u naručje i video je Mine kako je budna. Džihan se izvinjava na ovome i tu svi odlaze u svoje sobe. Nešto kasnije za vrijeme doručka, Džihan predlaže da nazove Ertugrula danas kako bi očitao ezan pored Efehana i kako bi ga imenovali. Mukader je sigurna da će se dete zvati Murat Han, iako Džihan i Hančar nisu. Metina na telefon zove Sefer, ali on ne odgovara. Metin odlazi u firmu govoreći Džihanu da danas ne mora doći, već da bude sa svojim sinom i ženom. Po dolasku u sobu, Hančar nije zadovoljna što Mukader želi baš to ime, a Džihan joj govori da će svoje dete nazvati Efehan, iako je Mukaderina želja nešto drugo. Mukader sve organizuje da bude po protokolu. Ona naređuje Olgi i Gulsum da urade posao kako treba, ali za kratko vreme, jer će fotograf uskoro doći. Džihan zove Ertugrula kako bi ga pozvao na imenovanje deteta, što on pristaje. Taj razgovor čuje Esma koja šalje poklon Hančar i ime Efehan, izvezano na maramici, jer su one pričale o imenu deteta. Hilal dolazi u Metinovu kancelariju, govoreći mu da ga traži čovjek po imenu Sefer. Metin prima Sefera u svoju kancelariju, a on se oduševi kada vidi da je Metin šef u ovako ozbiljnoj firmi. Sefer je došao po svoj novac, inače će svi saznati šta se desilo. Metin može izgubiti svoje dete i ženu i posao ako mu sada ne donese novac po dogovoru. Metin shvata da mora nešto uraditi, te mu govori da sačeka. Vraćamo se na situaciju u vili. Derja dolazi sa fotografom, spremna za slikanje, a Mukader želi da se ona prva fotografiše sa unukom. Nakon toga Derja dolazi i fotografiše se sa Mukader i Efehanom, pa im se Čemil pridružuje. Napokon na red dolaze Džihan i Hančar kao roditelji, a Čemil govori Deri nasamo da nije trebalo ovo da uradi Mukader, jer je ona uvek nervozna. Nakon toga, Ertugrul dolazi na vrata i pozdravlja se sa svim ukućanima. On je iznenađen što vidi Čemila u vili, ali on govori da je ovdje došao na neko vreme zbog svoje sestre. Ertugrul pita prisutne da ga Hančar odvede do toaleta da opere ruke pre nego što krene sa ezanom i svi ih ostavljaju same. Ertugrul koristi ovu priliku da preda Esmin poklon i maramicu na kojoj je izvezeno ime Efehan. Hančar se obraduje ovome, ali govori da se Mukader ne slaže sa tim imenom, već želi da beba nosi ime Murat Han. Metin donosi torbu punu novca za Sefera, ali sve to vidi Hilal, koja posumnja da se ovdje nešto čudno dešava. Metin govori Seferu da se ovdje njihovi putevi razilaze i da više nemaju kontakt. Sefer obećava Metinu da će on otići odavde i da se više ne poznaju. Međutim, po izlasku iz Metinove kancelarije, Sefer ugleda Silu i seti se ko je ova devojka iz bolnice. On ipak odlučuje da ovdje neće biti kraj i da će saznati šta se ovdje zapravo radi. Sila ulazi kod Metina u kancelariju, govoreći mu da je počela da sumnja na Džihana. Metin govori da mu veruje i da čak ne pridaje značaj svojoj ženi. Ipak, Sila govori Metinu da treba da paze i dodaje to da je Engin počeo da istražuje nešto vezano za Džihana i da će probati da ga odvrati od te ideje, jer mogu biti u problemu, znajući kakav je Engin. U vili,
Ertugrul počinje sa tradicionalnim čitanjem ezana uz sve prisutne ukućane. On pita koje su ime odlučili da daju detetu, a Mukader govori da je ona odlučila da bude Murat Han. Ertugrul shvata šta se ovdje dešava, govoreći da je Hančer preživjela velike muke kako bi se ovo dete rodilo. Ona je bila u pansionu i hrabro donijela odluku da se porodi tamo. Samim tim njena porodica nije bila tu i odlučuje da detetu da ime Efehan. Mukader shvata da je ovu igru izgubila, ali neće odustati. Nakon što se običaji završe, Mukader koristi priliku da stavi prah u Hančarin šerbet, a Olga, ne znajući da je Mukader to uradila, uzima poslužavnik i odnosi Hančer to u sobu. Džihan ispraća Ertugrula, zahvaljujući mu se na tome što je došao danas. Džihan čuje da Efehan mnogo plače i ne može da se smiri. On odlučuje da ode u sobu i tamo vidi Hančer koja ne može da dođe do daha, niti da priča. Džihan pokušava da je smiri i uzima Efehan u naručje. Svi ukućani se skupljaju da vide šta se desilo, a Hančer govori da je samo popila šerbet. Ona pogleda u Mukader koja se smeje, jer je ovo samo mali deo toga što je Mukader spremna da učini. Uveče se porodica Deviloglu skuplja u dnevnom boravku pre večere. Mukader saopštava svim prisutnim da je za sutra organizovala mevlud i da će samo žene biti prisutne. Ova vest se brzo širi, a Metin odlučuje da pozove Silu kako bi i ona sutra prisustvovala. Sila prihvata poziv iako nije srećna sa tim, te govori Enginu gde će sutra ići, što se on slaže. Hančer u međuvremenu odlazi u kuhinju, govoreći Gulsum i Olgi da joj naspu jednu čašu šerbeta. Gulsum pita da li je to dobra ideja, jer je danas imala alergijsku reakciju. Ipak, Hančer pije šerbet pred njih dve i svi vide da se ništa ne dešava. Hančer odlazi u sobu, govoreći Džihanu da je sada popila čašu šerbeta i ništa joj se nije desilo. Ona govori da je za ovo kriva Mukader, te da joj je ona nešto stavila u šerbet. Džihan misli da njegova majka ne bi tako nešto učinila, te kreće u dnevni boravak sa Efehanom. Pre odlaska, Hančer govori Džihanu da bi voljela da pozove Hasret na mevlud sutra, na šta on pristaje, govoreći da su posebno zahvalni toj ženi. Hančer odmah odlazi kod Ertugrula, kako bi lično pozvala Esmu da dođe sutra, jer će samo žene biti prisutne. Esma se obraduje tome, ali se brine za Alije. Ertugrul govori da ide slobodno, te da će on pričuvati dok se ne vrati. Mukader pita Džihana gde je Hančer, a on govori da je otišla da pozove jednu ženu za sutra. Mukader shvata da ovdje nešto nije u redu i samo joj jedna osoba pada na pamet. Po povratku u vilu, Hančer izlazi iz automobila, a Derja govori da nema šta da ostavi detetu kao poklon. Hančer joj obećava jedan dukat koji će dati, a Derja tada srećna odlazi kući. Hančer ulazi u vilu, a Mukader je dočekuje dok su svetla pogašena i svi su u svojim sobama. Mukader pita gde je to Hančer išla, a ona govori da je pozvala Hasret sutra da dođe jer su svi dužni toj ženi. Mukader navodi Hančer da pazi na korake koje čini i reči koje izgovara, jer će se vratiti i pronaći je. Na šta je Mukader mislila sa ovim?